مال ملكوفنا مال يقول كاودا دينا قبطي مراسة ولي كاسن تا هاي قالوا تكفرتي نمني ملكاوف إيماني مرتسا وانا نلكاو ديمنا قبچا ديما نمني كلام قبدو كلامان نمني كلام قلبي قبدو كلام قلبي رتي برفتا ديمي تكفرتي إيمانا ملكاوف ربي القرآن كيست أكنا يدا بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون أقمت مؤمن توني ملكا أنيجراني جد ربي نمني ملكا إنا قوم فتو أينيني نما مؤمنات نما إيمانك أبو إيماني مرتسانا صحابة النبي كنا عليه الصلاة والسلام تعالوا نجلس نؤمن ساعة كوتا متكو إيمانا شار جنة متكو ني أمنا ولنجدن إيمان ملكائنا في سبب دراتي نمني ملكائنا قومفتو نما إيمانا كبو نما قلبي نساء إيمانا قوتمته وانتوتا سلا إيمانا في سببانا ما تأودلغنيتي إيمانا كان فول دور ربي تتي ملكاهني جيوتا كان كيسا لي ملكاهن تكفر رتي واني قدان نمني اتي ملكاهو إيمانا قباتو مؤمنتوني ملكاهن جدا مؤمنتوتا ورى صلاة تلچه دابو ورى قام أفيتي فتو ورى هيدي ربي سبحانه وتعالى صفة جرال لي لكايا تكفر رتي إيمانا إيماني ملكائنا لما فردت صدى ربيتي صدى ربي قباتشون ملكائنا ربي صداتشون ربي قرآن كيستي أنا صداتها أكا ملكوفتنيف صدى في ملكي ولتي ربي ربي صداتشو في ملكائنا ولتي كرام ملكي كرام غمچو كرام قدنا كرام رزقي بلنا كرام ويادنت قهو صدى ربيتين صدى ربي بكسي أججت أرقمو بك الراسي دو وموتو صدى ربي صدى ربي أكنا يا ربي نما صدا إساك أبو يا ربي نتايس صداك يا ربي نوكني صدا ربيتي قبطي صدفة مرنو جمان قرآن ربي قبطو قرآن ربي قبطو يوجد قرأو هاتأو اتدلقو هاتأو ملكا إني جئوتا أما كيسا جرو واني إني اتين أرقمو قرآن ربي كرم قرآن ربي إسافي كسارا ولي مسانو بوتا كنتيتي انتيتو قرآن ربي تي في كسارا في هونغو سلبنا ونجدم ولي مسانو قرآن كسارا ولي التنيني إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور نما سدي دبة ربي بك كانت توكو ور كتاب إساء ور قرآن قرأوا دبة ربي ور صلاة تلچه دابو صلاة جماعة صلاة تيفتو دبة ربي ور صدقاء رويست اللي ملسي ور كنتو دبة ربي كوني دلدل كسارة هنك ابن ترفي ملي دلدل كسارة هنك ابن دلدل ترفي كبو دلدل يون اقدتني تملكايا حرفي تكت قرآن الرأرقتو لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أني ألف لام ميم وللرتي قبين جدو يا الرسول
عليه الصلاة والسلام إمو ألف اللين متت أجري تك كدان قبدي لام اللي كدان قبدي ميم اللي كدان قبدي ولرتي صدوم أغتي تنافجج نمني قرآن ربي قرأوا دلدل جما دلدل ترفي مليك سارا هنقبنك اتميل كاو كيس جرا بوان قرآن نقبو ملكائن دنيا في آخراتي نمني قرآن ربي را غرغلي قراتي ساقو بانقبني اتوجچو ساقو بانقبني دنيا دبينا آخرا بلوم إجاتي التيسا بلتاتي خافنتي فمن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عاما نما دبي ربي را غرغلي قرآن را غرغلي ذكري را غرغلي الدنيا دبينا إسجراتي ورّي أوروبا ورّي دهاكون قرآنو تاسي سرتي persentaa 80 namni cinqatii sammuu qabu dargaggeessa jedhan dhiphina sammuu cinqatii waan jedhamu namni cinqatii persentaa 80 qabu dargaggeessa maaliif cinqatii sammuu qaba dargaggeessi kun yoo jedhanii baagiraawundi ilaalan qur'aana irraa garagaluu isaati qur'aanni raahaa qalbiif qaamaa sii godha tasgabbii jiruuti namni qur'aanan qaraani manni isaa ona qalbiin isaa ona jiruun isaa jiruu kasabatu walitti isaan qabamtu barakaa ittiin argatu gammachuu ittiin argatu fakkeenyaaf lakkoofsa duwwaa fudha lakkoofsa duwwaa kana lakkoofsi duwwaan kun yoo tokko bira daballe maal ta'a 10 ta'a jireenya keenya akka lakkoofsa duwwaatti qaba tokkii duwwaa biratti dabalamtee 10 taate kan akka qur'aanatti qaba duwwaan kun yoo tokkiin tun bira hin jirre duwwaa taati yoo tokko bir jiraatte gatii qabdi 10 taati jiruun teennallee yoo qur'aanii kee jiraate baraka qabdi bu'a qabdi tokki sun achuma dhiisaa fakkeenyaaf duwwaa irratti yoo duwwaa dhibi darre agamta la duraan 10 ture duwwaa dhibi yoo darre ittum fufa jireenya kan kee ka bultii keessatti qur'aana godhi bulmaanni kunillee gatii godhata hiree dalagat waan dalagattu keessattillee qur'aana godhi dalagaan kunillee bu'aa qaba qur'aana dhabamsiistee yoo dalaga maatii kee bulfattaa ijoollee barsiifattaa ofii nagaddaa jiruun tantee cuuftii zeero tokki sun achii kaasnee zeerum yoo caanaa oolle zeeroon maal ta'a zeeruma ta'aa deema malee gatiin qaba hin qabu jireenya keenya akka lakkoofsi tokko duwwaa sanitti gatii godhe jireenya keenyallee qur'aanni gatiitti godha as deebina nuti qur'aana haa qaraanu malee ta'athiira wahii faana wahii nu biraan qabu qur'aanni maaliif tokkoffaa qur'aana rabbiin maqsada kaayyoon adeemsi kaayyoo fi kiyyoon mul'anni isaa guddaan laysa shaan an takuuna qaari'an faqat ati qur'aana qara'uu qofaa miti wanni rabbi sirra barbaada an takuuna caamilan bilqur'aan ati qur'aana kanatti dalaguudha qur'aana kanatti hojjetudha طبق على نفسك قرآن ربي كان مانوالا جرو كيتي قدر بافتا جرو كيتي جريني كي وني نتينو غنمو قبو قرآن توقب نوتي يو قرآن نبرا قرآن قرآن نكون لينسي قاما كينا ميرا قاما كينا كان دبي سودن دو قبا قرآن ميرا وفتنا ماركي سوي قبا gaafa qur'aanni osoo si biraa qara'amu ati qur'aana biratti wajtu ati qur'aana dhageeffanne ati waan biraa dalaydu ati qur'aana kanaa bakka hin kennine qur'aanni si biratti bu'aan qabuu beek
namni rabbii biratti sadarkaa ofii beekuu barbaadu gatii qur'aanni isa biraa qabu beekuun barbaachisa. Rabbi biraa sadarkaan kiyya akkamii beekuu yoo barbaadde qur'aanii na biratti sadarkaa akkamii qabaa beeku. Abul Caaliyaa Rafii ibnu Mihraan namni jedhamu shullat rijlaahu miila isaatu irratti laamsha'ee paralaayiz irratti ta'e. Miilli isaa irratti dhaabatte. Dhukkubni kun qaama kee guutuu fudhatee qaama kee balleessa, miila muruu qabda jedhaniin. Miila muruu qabda. Miila muruuf gadaasawwanni marfeen kiniiniin nama fudhachiisanii namni dimziz uf wallaalee miila irraa kutan hin jiru waan ta'eef farsoo dhuguu qabda jedhaniin. Akka inni machaa'ee of dagatee miila isaa irraa muraniif farsoo dhuguu qabda jedhanii. Ani farsoon dhugu jedhe. Farsoon mataa badiiti. Haadha waan badii taateeti. Iyyaakum isin seeradha. Mu'aaz ibnu Jabalii rasuulii maal dhaameef laa tashrabanna al-khamra fa inna al-khamra ra'sun kulla faahisha. Farsoo hin dhugin. Farsoon mata badii cufaatii. Mataan badii farsoo. Ani farsoo tanan dhugu nama qur'aanas tolchee qara'u sagalee bareeda qabu tajwiidan qara'u naa fidaa jedhe. Maaltu ta'uu deema? Namni qur'aana qara'uu deemu kun maal godhuu deema beeytu? Yoo inni dhufee taa'ee qur'aana qara'u ani dhandhama sagalee bareedumina qur'aanaa jecha rabbiitiin yoo yaanni naan deeme wattasa'at hadaqataaya ijji tiyyatuun babbanamtee wartafa'at nadharii ila samaa laalchi kiyya gara samii achi ol laale fasna'uu bii maa shi'tum waan barbaaddan na godhaaya. Gaafa qur'aanni na fudhatee naan deeme miila narraa muraa jedhe. Hayyee jedhanii nama qur'aana qara'uu fidanii irratti qara'ee sagalee qur'aanaa osoo dhageeffatuuf wallaale. Osoo inni akka kanaan jiru miilli irraa murame. Gaafa miilli isaa muramu gaafatan. Miilli isaa muramnaan homas hin dhukkubne jedhanii gaafatan. Homas hin dhukkubne jennaan ani dhandhama nadhii bareeda dubbii rabbii santu na fudhatee dhandhama san argaa jira malee dhukkubbii tan argaa hin jiru. Ummanni nu dura darbe kun akkaataan jarri qur'aanni kun ufitti isaan fuudhee hogganaa isaanii qur'aana godhatanii ittiin deemanii fi gadaa ammaa kana yoo wal bira qabnee ilaallu إذا نظرت نظرة فاهصة في الإسلام اليوم وجدت أنه لا يتمثل إسلام حقيقة. إجا قادك أبديو إسلام هردالالتو إسلام أدوغان فكاتو نمني مرتي متاوكا إسلام ما هابادة ملي مكا إسلام ما ندوغان نرتي ملتان جرتو بي خايسي أمتا أصدر دربي bulmaanni isaanii qur'aana jireenyi isaanii qur'aana. Ibnu Teemiyaan hidhamee qur'aana achi keessatti yeroo 82 ol kattame. Eessatti? Mana hidhaatitti. Mana hidhaatitti yeroo 82 ol kattame osoo qur'aana qara'u duniyaa irraa deeme. Uthmaan bin Affaan خليفة إسلاماتي عمري إساقة مطمورا رورو تتجيفمي ظلمين أجيفمي. عثمان بن عفان نما قرآن بيكم قلبي تين أسو كل سنة قرآن كوفتو يدا قلبي تين إذا نتي أكوبا قلبي تنجراف قرآن نوما نتي فكاتو نبي. عثمان بن عفان قرآن بيكم هل كان دابتا بولا يدن ummata sirnaan bulchaa osoo inni jiru
Abdallah ibn Saba namichi fitnaa namichi mokkora ummata irratti kaasee rakkoo garagaraa xaalayaa garagaraa irratti barreesse akka Usmaan ajjeefamu godhe. Uthmaan bin Affaan gaafa manni isaa marfamee gaafa manni isaa qabamee namni tokko bira hin jirre namni tokko isaa tumsu hin jirre haati mana isaa Naahilaa binti Faraafisa intalti jedhamtu isa waliin jirti. Uthmaan sooma qaba jedhan afaanii sooma afaanii qaba. Osoo sooma afaanii qabu sooma osoo afaanii qabu xiqqoo rafee jedhan xiqqoo ochisuu wahii riba xiqqaa irreba guddaa osoo hin taane irribuma xiqqaa wahii rafeeti fara'aa fi manaamihi irriba isaa keessatti nabiin arge Umariin arge Abi Bakriin arge yaa Uthmaan galgala kana nu biratti faxartaa afurkiin nu biraa jechuu beek galgala nu biratti afurtaa akka inni du'uu deemutti himan jechuu Uthmaan marfamee jira gubbarraan koorniisiin itti cabxe gaafa gubbarraan koorniisiin itti cabxu Uthmaan bin Affaan Qur'aana qara'aa jira yoo san osoo inni Qur'aana qara'uu waraanameeti dhiigni isaa Qur'aana Rabbii irra bu'e. Haati manaa isaa Naahilaa binti Faraafisaan tun Uthmaan irraa deebisa jaarsa kiyya irraa deebisa jettee harka isiitiin sayfii qabde. Harka irra butanii qubni isii kun 5 irraa murame. Harka kanaan qabde qubni isii kun 5 irraa murame. Sababa abbaa manaa isii irraa deebisuutiif quba isii 10 dhabde. Abbaan manaa isii du'ee isii iyyaa nami tokko isii dhaga hin jirre namni ohii ol seene namni ohii manatti ol seene. Uthmaan bin Affaan mormi isaa hin murame qaama isaatii fi morma isaa gargar baasan zulmiin ajjeefame. Naahilaan tun osoo quba isii 10 hin qabne mataa Uthmaanii fuutee gudeedarra keewwattee jettee iyyite. Uthmaan amiirri mu'minaa du'e jettee labsite. Namni isii dhagahu tokko hin jiru. Osoo isiin akkanatti iyyituu itti ol seenee namichi wahii Uthmaanii mormi isaa citee jiru dhabanaasuu eegale kaballaa itti dhiise. Morma citee jiru Uthmaaniin kabale. Du'aa'ii sadiitti kadhatte. Yabbasa Allaahu yadaka wa'amaa basaraka وأدخلك الله النار ربي هرك سيالام شسوارك سياغوغو يتين إجا سيها بلس إجي سيها جامتو يتين إبدا سيها سينسيسو يتين أچي غدنباني إلى إلتيسان دامتي إجي إسار را دامتي أچي غدنباني هرك إسار رتي لامشي مالتو أفره إبدا سينو قفا عثمان بن عفان كأكنت ظلمين أجي فمكون nama Qur'aana manuwaala jiruu fi bulmaata godhachaa turedha. Qur'aanni hogganaa ummata nu dura darbeeti.